नोंथांनो ई-रिक्शानि गोनांथि जादों नामा? नोंथाङा ई-रिक्शा लानो सानदोंब्ला एमएस कल्पना मटर्स डिलाराव सुलाद लानो हागोन। उदालगुरि इउटि रोड एचपि पेट्रल पाम्पनि मोखां फारसे साखाथियाव गोदानै बेखेवनाय एमएस कल्पना मटर्स डिलाराव 50% डाउन पेमेन्टआवनो फाइनेन्सनि राहाजों ई-रिक्शा मोननो हानाय सुबिदाखौ लाबोदों। एमएस कल्पना मटर्स डिलाराव ई-रिक्शा विथ पेसेन्जार्स, लोडार गुड्स केरियार आरो बेटारिज फाइनेन्सआव मोननो हागोन। लोगोसे बे डिलाराव सार्भिसिंबो खालामनायबो जायो। नियर एचपि पेट्रल पाम्प इउटि रोड उदालगुरि। फन 7002561941। उइकलि मार्केटआव 15निफ्रायनो डिलार दंखायोमोन, ई-रिक्शा डिलार। आं गासिबो कम्पानियानो खालामोमोन, नाथाय दा आङो जिके कम्पानिखौ आं खामानि मावगासिनो दङ। दा बिनिफ्राय आङो ब्रान्च लाबोबाय। एचपि पेट्रल पाम्पनि खाथियावबो आङो रिक्शा डिलार जाबाय। आङो बेटारि आरो रिक्शा 50%आव आं डाउन पेमेन्ट मोनबानो आं फाइनेन्स होगोन। ओमफ्राय सार्भिसिंफोरबो फ्रि सार्भिसिंआबो जागोन। बेवहायनो मेकानिक सेकानिक गासिबो थाजोबगोन। ओमफ्राय डाउन पेमेन्ट G7आव 80,000 होनांगोन आरो G7Sनिया 70,000 होबा आरो माल बोग्राया 1 लाख होनांगोन। बिदिबानो फाइनेन्स जाजोबसिगोन। डिलारनि नामा कल्पना मटर्स। फाइनेन्सर कागजपत्र आधार कार्ड, पान कार्ड আৰু বেংক পাছবুক। ৰিক্সাৰ কাৰণে এইটো লাগিব আৰু বেটাৰীৰ কাৰণে আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড হ'লে হ'ব। ডাউন পেমেণ্ট G7 to 80,000 আৰু G7ৰ S to 70,000 দিলে ডাউন পেমেণ্ট দিম। আৰু মালটানা গাড়ীও আছে, এইটো 1 লাখ টকা দিব লাগিব। কি হে বকুল? মোক চোক গোপনা আহিছা যে তোৰ কামটো মানে আজিও নহ'ল ন? নহ'ল আৰু নহ'ব যেন লাগিছে। ডিছপ্লে তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে। কিয় যে অফিচবিলাক ডিছপ্লে লৈ গ'ল নহয়, তাতে গৈ একো আভাৱে নাপাওঁ। ঠিকেই কৈছ। এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনবাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া। তই জাননে, এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে ডিছপ্লে উভতাই পঠালে। ৰাইজে ভোট দিছিল নহয়, তাঁত বাতি কৰি থাকক এতিয়া। তাকেহে BTCয়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে। অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক, নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়ক। 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। BPFৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন, সম অধিকাৰ।